अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान राजा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को आप तक लेकर आते हैं, लेकिन आज का इवेंट जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज बात की जाएगी इस इवेंट में जो है वो PIA की निजकारी के हवाले से और डाइवेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो है ये आज की जो है वो निजकारी का अमल जो है वो उसको जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। सो इस हवाले से नाज़रीन यहाँ पे जो है वो एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। Pakistan to again conduct bidding process for PIA as Commission rejects ₹10 billion bid. So मेरे ख्याल से अब ये जो बिडिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर दोबारा से शुरू होगा और इस तमाम प्रोसेस को दोबारा से मुकम्मल किया जाएगा। मौजूद हैं चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नदीम एजाज साहब जो कि हैं CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी। दोनों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। सर, टुडे आप लोग जो है वो एक हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, एक हिस्ट्री रकम करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आज सारे गायब हैं, एंड यू आर द ओनली वन जो कि स्टिल अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आज अगर भाई खड़े हैं ना तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं, और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसमें हमें अल्लाह की रज़ा एक्सरसाइज करने की इंडिपेंडेंस है, और ये वो नेमत है जो हम एज़ मुसलमान एज़ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ उसका हक़ अदा नहीं कर रहे, और ना हम प्राइवेट तौर पे अदा कर रहे हैं ना सरकारी तौर पे अदा कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि आज हमारा वो अदारा जिसने दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस उसकी वजह से वजूद में आई, वो आज ख़ुद जो है ज़बू हाली का शिकार है। तो ये एक हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, नेशनल प्राइड है, इसकी इज़्ज़त में हमारी इज़्ज़त है, इस पे हमारा परचम लगा हुआ है। तो अल्लाह पाक ने सिर्फ़ इस इरादे से हमें नदीम एजाज साहब और पूरी फैमिली इनकी उनको आगे आने का मौका दिया है कि हम पहली टूरिज़म के प्रमोटर हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियल और इकनॉमिक रिवाइवल के लिए टूरिज़म इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स, जिसको इंटरनेशनली भी किसी को उस पर एतराज़ नहीं, और IMF भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है। तो एक टूरिज़म की जो एफ़र्ट है उसमें बहुत कलीदी किरदार होता है आपकी एयरलाइंस का, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, और शुरू से लेके आज तक वही सर्विस देती है ये कौम को, और कौम की एक ख़ास किस्म की निस्बत है अपनी एयरलाइन से। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए हम सामने आए हैं, और जो बाकी बिडर्स मैं समझता हूँ सामने नहीं आए वो इसलिए है कि ये अदारा इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक नोज़ डाइव पे था। 200-250 बिलियन की एक्टिव लाइबिलिटी है। पहले इस पे 800 अरब की लाइबिलिटी थी, अब वो रिड्यूस करके इन्होंने 200 अरब जो है उस कंपनी को दी है जिस कंपनी को ये प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आगे, और चैलेंज है जो सरकारी अदारों से, चूँकि गवर्नमेंट स्टिल इसमें अभी 40% की पार्टनर है, तो सरकारी अदारों से नबर्द जमा हो के और इंटरनेशनल अदारों से जो इस वक्त पाकिस्तान को खोखला करना चाह रहे हैं, जिन्होंने हमारे इंटरनेशनल रूट्स बंद कर दिए हैं, उनसे नबर्दा जमा हो के वो सारे रूट्स भी खुलवाने हैं, और यहाँ की लोकल जो डिपार्टमेंटल रेड टेपिज़म है उससे बच के इस एयरलाइन को अपने पैरों पे खड़ा करना है, और फिर जो नीचे एम्प्लॉई यूनियंस हैं उनमें जो अनरेस्ट है उसको भी एड्रेस करना है कि आपके जो 6-7 हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं वो एक्टिवली इसका पॉजिटिव हिस्सा इस एयरलाइन का बन के रहें और वो प्रोडक्टिव काम करें। अब चाइना की आप एग्ज़ाम्पल ले लें तो सारे चाइनीज़ ने जब से काम करना शुरू किया तो वो कौम जिसको वो कहते थे कि हर वक्त नशे में रहती है, वो कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई और एक वर्ल्ड पावर बन गई। तो हम भी इस वक्त जो एज अ नेशन है ना नशे में हैं, और नशे में हैं मेहनत ना करने के, और उससे हमने निकलना है, और मेहनत करके इस कौम ने अपने पैरों पे खड़े होना है, और उसका आज हम समझते हैं हम उस एफ़र्ट की तरफ एक कदम उठाया। अल्लाह करे कि हमारी बात गवर्नमेंट से इस मामले पे कंक्लूड हो और हमें ये ज़िम्मेदारी मिले, तो हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वो हमें ये ज़िम्मेदारी बाहसन तरीके से निभाने का मौका देंगे जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। ये चाहते हैं कि ये जो हमारी एयरलाइन है PIA जैसे दीगर ममालिक में
ہر ایئر لائن کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، یہ اس سے ہمارا ایک پاکستان کا ایک نام ہے. ہم اس کو اچھے طریقے سے جو بھی اس میں معاملات ہیں اسے اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں. سر اس وقت موجود ہیں سی او بلیو ورلڈ ایویشن محسن رضا صاحب. فرسٹ آف آل میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو ڈاؤٹ دس از اے ہسٹوریکل ایونٹ ٹوڈے. اور اس وقت کافی سارے جو انٹرسٹڈ پارٹیز تھیں ان میں سے آج صرف ایک حامی پی کیو بھی نکلے ہیں جنہوں نے آ کے اپنی بڈ جمع کروائی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ ہم اس بلیو کے اوپر گئے ہیں اللہ پاک کے اوپر، و تو عز و من تو شاء و تو ذل و من تو شاء. اس پرچم جو اس کی ٹیل کے اوپر لگا ہوا ہے وہ ہماری غیرت کی اور ہوپ کی نشانی ہے. ہم صرف اس پرچم کی سربلندی کے لیے ہم نے اس میں کود گئے ہیں. ہم نے سٹیٹس نہیں دیکھے. ہاں ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، پروفیشنبلٹی بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہے، اور ہمارے پاس تمام وہ وسائل بھی موجود ہیں جن سے یہ پی آئی کا ریوائول ہوگا. ہمارے نزدیک پی آئی اے از این آئیکن آف ہوپ فار دس کنٹری آن اکانومی ریوائول. اس وقت موجود ہیں اسپوک پرسن پی آئی اے مسٹر عبداللہ. فرسٹ آف آل میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا. عبداللہ بھائی ہمارے ناظرین کے لیے آج کی ایونٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. یہ جو بڈ ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے، اور آج اس کی شام کو 6:30 بجے اس کی سیرمنی بھی ہے، کلوزنگ سیرمنی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، حکومت پاکستان نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پی آئی کی نجکاری کرنا چاہتے ہیں، اور ایک طویل ایک پروگرام تھا جو کہ چلا، اور آج ہم اس کے کنکلوژن کے اوپر ہیں کہ جس کے اندر بڈ فائنلی سبمٹ ہو گئی ہے. حکومت کی منظوری کے بعد 6:30 بجے یہ بڈ کھلے گی، اور اس کے بعد پھر ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف ہم جائیں گے. جی تو مجھے یہ بتائیے گا اس سے جو ہے وہ پی آئی اے کو جو ہے وہ کس حد تک فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پرائیویٹ بزنس پریکٹسز جو ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ ایفیشنسی لے کے آتی ہیں، اور وہ جو کی فیکٹرز تھے جو کہ پی آئی کو گروتھ سے روکتے تھے، جس میں ریسورسز کی کمی تھی، فلیٹ کے اندر تھا کمی تھی، وہ اگر چیزیں وہ پوری ہو جائیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ پی آئی بہت جلدی ایک بڑا اسٹرانگ پلیئر بن کے اس مارکیٹ میں ابھرے گا. پی آئی آلریڈی ایک بہت اسٹرانگ برانڈ نیم ہے پاکستان میں. اس کا بہت پاکستان اور گلوبلی لوگ بہت زیادہ پی آئی کو جانتے ہیں، اور پی آئی کی ایک بہت لائل کسٹمر بیس ہے. اور ان تمام چیزوں کو اگر کمبائن کیا جائے ایک اچھی سروس کے ساتھ، اور اگر آپ کا فلیٹ سائز بڑھ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی ایک بہت اسٹرانگ پلیئر بن کے لوکل مارکیٹ میں ابھر سکتا ہے. جی اچھا، مجھے دوسرا یہ بتائیے گا، خبر کی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں، کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کے جو 18 کے جہاز ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں، اور جن میں سے 2 جہاز جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ آپریشنل. اچھا، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پی آئی کے فلیٹ کے اندر ٹوٹل 33 جہاز ہیں، جس کے اندر 17 A320s، 12 بوئنگ 777s اور باقی ATRs. جہازوں کی اویلیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے آپریشنس کے اوپر یا اس نیٹ ورک کے اوپر جو کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ پی آئی تقریباً 17 سے 18 جہاز جو ہیں وہ فلیٹ کے اندر، جو ایکٹیو فلیٹ ہے جس کے اندر وہ جو نیٹ ورک آپریشنز ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ہے. باقی جہاز جو ہیں یا تو اسکیجول مینٹننس میں یا کچھ انجنس کی کمی کا پی آئی کو سامنا ہے، جو کہ ہمیں جیسے ہی دستیاب ہوں گے وہ بھی واپس ایکٹیو فلیٹ میں آ جائیں گے. جی تھینک یو.
can witness it. کہ یہ seal ہے. So 1 minute, if you can kindly flag it to that camera. I request Mr. Awais Aziz from the FA team to kindly step forward and assist in the process. You have to show it to the camera, sir, please. So where is the seal bit? Which is open, kindly hold it so that the frame can be captured. Does this conform to the instructions? जी हाँ. I request. We have the mic holder. We just have to confirm that if this conforms to the instructions that is outlined in the IDP. ठीक है. जी एक मिनट दिखाते हैं. एक मिनट. If you can read it out, sir. Camera नहीं तो किधर है? Camera. सर इसको जरा बोल दें ऑडियंस के लिए. If you can enter on the screen. नहीं जी आज you just have to read the value. The total bid price. Our bid price for the equity stake is as follows. Pakistani rupees 10 billion only. 15% of the bid price. 15% of the bid price is the PIA HCL shares amount, and 85% of the bid price is the PIACL new shares amount. We unconditionally and irrevocably agree and accept the terms and conditions set out in the bid documents, and each and every term and conditions therein and in our application form shall be considered as having been repeated herein as our express act. Kindly step forward and sign the resolution. इसको कुछ चला हम उनके लिए बहुत जाकर. Thank you, sir. With this